हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2026 आपको स्वागत। आज नया वीडियो आपको स्वागत। चलो देखा आज आम पिकनिक कौन कौन कर आज आस न्यू ईयर पिकनिक चलते देखा। लेट्स गो। सामने आसिक जगार पहुँच सारूँ पिकनिक आउ थे एगेन आपण नव वर्ष शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँगी। आई वर्ष आप समस्त भलरे कटू। आम आज पिकनिक कौन सब कर चलते देखा। मुझे भारी खुशी अच्छे आप क्या हाई करू ना बहुत सुंदर जगह देखते सांग मैंने आपण मैंने देखिपे प्रकृतिर परिवेश मध्य केते सुंदर सब पाई एत सुंदर देखु। आम नुआ वर्षर मजा नापी आसटा को बहुत घोड़ाहाड़ डैम पाखे काशी विश्वनाथ रही आ देखो प्रकृतिर परिवेश मुझे मजा नहीं आपण मैंने मजा नहीं चलते देखो कौन सब अच्छी देखो। चले झील देखी चले खसबू नुआ वर्ष मजा हालिया लगे। देखो तुमको पहाड़ ऊपर आसिक अच्छी भल लगुच हालिया जाइछु रेस्ट मार्च ऊपर पड़ो सतर्कता अवलंबन चलो चलो देखो सांग मैंने आम बुलुचु से पाखे पोख ये देखिपे झरणा ना नदी ये आम बुलुचु ये आम फैमिली अच्छा सब ये पिंकी अच्छी बड़ भौणी अच्छा ये जीजु हालिया गले ऊपर अच्छा पहाड़ ऊपर पूरा चली चली आम पूरा से सीढ़ी देकी पूरा तौल को जीव आम भल लगुच कि झील केमती लगुच आम कौन आसे केते जंगल अच्छे देखो भालू भय ये भालू रोज शुभ वर्ष जोड़ा आम मनोकामना पूर्ण है पूर्ण हो जाऊ गुंडुची मूषा देखिली नुआ वर्ष जंगल आ प्रकृति को परिवेश प्रकृतिर माने पशु पक्षी आम गुंडुची मूषा देखिलु आ कौन कौन सब देखिलु जंगल भितर बुलूं पूरा आपण मैंने देखिपे ये गुंफा भी अच्छी ये छोटिया गुंफा भी अच्छी देखो मुझे टेकिक रखुची देखो करी उठेकी रखी पत्थरटा को आपण मैंने जल्दी आसले साहाय्य करेंगे केते भारी जल्दी आस पलाइलानी मत साहाय्य करिवो। हाँ हाँ देखो हम ठेलिक रखीचु धर 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 अंटा बेंड अंटा बेंड हो गलानी आ मु छाड़ देली आस्ते हल्के की रखी देली ताको चलिली पड़ीबनी तो चढ़ी के आउथरे जाउछ पुणी खाली आई गेले पूरा गला भितर भात नथिबो। हैप्पी न्यू ईयर कौन दरकार स्टार्ट हो गलानी देखि पारथिबे टी बर गछटे अछि हम पिकनिक पे सब ये पके देलुनी पाल एठी बसी खिया पिया हबो ये घोगा हबो मजा मस्ती हबो हैला। बाथरूम बंद अच्छी पानी बाथरूम ताला झुली बाहर कि पानी अच्छी कारण लोक मैंने पिकनिक को आसला सब
ପରିବେଶ ଅପରିଷ୍କାର ଜରି ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧିଆ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ପକାଇଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ପିକନିକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଇକ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତା ଫ୍ଲେଭର ବି ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର ଯିଏ ବଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝିଅ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଚିପ୍ସ ଆମର ହେଇଛି ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ହେଇଛି ପଲାଉ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖାଇବନି ଖାଲି ଧଳା ଭାତ ସାଧା ଭାତ ହିଁ ଖାଇବ ଖାଏ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଭୋଜି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ରେ ଟିକେ ସାଧା ଭାତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଧଳା ଭାତ ନଥିଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଅସଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ଖାଇକି ପୁରା ନୂଆ ବର୍ଷର ଅସଲି ମଜାଟା ଉଠେଇବୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ନେଇ ଯା ଢାଲ ଦେଇ ଏବେ ଆମର ଚିପ୍ସ ବଡ଼ା ବଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ବାଡ଼ିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିରେ ଲୁଣ ପକା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ହୋଟେଲରୁ ନେଇକି ଆଇଛୁ ନା ଏଇଟା ଆମେ ଘରୁ ବନେଇକି ଏଇ ହୋଟେଲର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ରଖିକି ଧୋଇକି ରଖିକି ନେଇକି ଆଇଛୁ ସବୁ। ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଇବାରେ ଆମର ହେଇଛି ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ରାଇତା ଆଉ କ'ଣ ମସରୁମ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଚିପ୍ସ ଝିଅ ପଡ଼ିବୁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଜାଗା ସଫା ସବୁ ଏଇ ଜରି ଭିତରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବାହାରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମାରିକି। ପିକନିକ୍ ସରିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୋବାଇଲ ଆଉ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।